Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Nur Azliza. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang application in differentiation. Okey, ahli kumpulan saya adalah Yoganin anak lelaki Muhain, Muhammad Faris Aikan bin Muhammad Fazli Amin, Khatir Wedin anak lelaki Ridham, Muhammad Syahi dan saya Nurdania binti Baharudin. Okey, untuk application in differentiation ada 3. Yang pertama, extreme values of function. Yang kedua, rate of change. Dan yang ketiga, kinematics. Okey, untuk extreme values of function adalah fungsi nilai sebenar adalah berterusan pada sedang tertutup, maka mesti mencapai nilai maksimum atau nilai minimum pada satu-satu masa. Jadi di sebelah kanan kita ada beberapa contoh graf untuk extreme values. Untuk extreme values kita ada absolute minimum, absolute maximum, local minimum dan local maximum. Untuk absolute minimum, the smallest function value in the domain. Untuk absolute maximum, the largest function value in the domain. Local minimum, the smallest function value in an open interval in the domain. And lastly, local maximum, the largest function value in an open interval in the domain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faris Aikan. For the example of the extreme value is first we find the absolute and minimum and maximum value of this equation as shown. So first we must find the critical number, which is fx. We have the fx equation, which fx equal to 2x minus 4y equal to 0, and the fy equation, which is negative 4x plus 8 equal to 0. So we can, with this equation, we can find the x is 2, x is 2. So we insert the x value into the y equation. So we can get the value of y equal to 4. Fx 0 equal to x to the power of 2. So the minimum is f0 and fx0 and y0 equal to 0, and the max value is fx3 and y0. So we get 9 for this maximum value. And next we find the y f3x, which fx which is x is 3 and y is 1. So we use the 9 value which we have from the maximum f maximum, which is 9, and minus it with the 12y plus 8. So we have 9 minus 4y. So next we use the minimum value, which is f3 and 3, which is x3 and y3. So we have the answer is negative 3, and input the max value fx3 and y0, so we have 9. So for the L3, which is y equal to 3, we use the fx and 3, which is 3 is y. So x to the power of 2 minus 12x plus 24. So x is equal and lower than 3. At the same time, it's equal 0 and lower. So the gx we have here is gx to x minus 12x equal to 0. X is 6, which is not in interval. The max value f is x0 and y is 3. So we have 24 for this equation. So the minimum is f x3 and y3. So to set we key in the value, so we get 9 minus 26 and plus 24, which is equal to negative 3. Next, L4, which is x equal to 0. So we key in the 0 value into the x. So fx0 and y. So we have 8y for the answer. So y is equal to 3 and lower, and at the same time it is equal to 0 and lower and higher. So the minimum is f0 x and y0, which is 0, and the max is f0x and 3 for the y. So for this we get the 24 value. So the absolute minimum value we have here is 24 at the point of 0, 3, and the absolute minimum value at negative 3 at the point 3, 3. That's all for me. My name is Kadir Velan, son of Ratnam, and my metric number is CN220404. Rate of change. Rate of change is a rate that describes how one quantity changes in relation to the another quantity. If x is the independent variable and y will be the dependent variable, and the rate of change can be a positive or negative. If y is a function of x, then dy per dx is the rate of the change of y with respect to x. In application, the rates of change must be accompanied by appropriate units. In general, the units for the rate of change of y with respect to x are obtained by dividing units
y by the units of x. Saja yang saya akan bertanya adalah berkenaan dengan soalan rate of change, di mana soalan ini berbentuk a metal cube which is expanding uniformly as its heat at time t second. The length of each of the cube is x cm and the volume of the cube is v cm cube. So saya nak membuat atau saya nak tunjukkan calculation di mana calculation A, B dan C. So, kita pergi kepada calculation. Okey. Untuk membuktikan dv per dx adalah 3x kuasa 2, kita mengambil kira v sama dengan atau volume x cube, di mana x cube tu kita dapat daripada hasil darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Okay, jadi kita gunakan kaedah differentiation untuk dapatkan dv per dx, di mana 3 itu dibawa ke hadapan didarab dengan x dan kuasa 3 itu pula ditolak dengan 1, jadi kita dapat 3x kuasa 2. Okay, kemudian kita pergi pada soalan B, dia minta find dx per dt apabila when x adalah 8. Find dx per dt when x is 8. Okay, kita dapat tahu, kita nak cari dx per dt adalah sama dengan dx per dv darab dengan dv per dt. Okay, dx per dt ni kita dapat tahu dx per dv sama dengan 1 per 3x kuasa 2 atau kita terbalikkan sebab tadi kita dapat dv per dx. Lepas tu kita nak dapatkan dx per dv, kita terbalikkan. Jadi 1 duduk di atas, 1 per 3x kuasa 2. Okay, dv per dt ni adalah rate of change constant dalam soalan. Dia bagi 0.048. Jadi kita nak dapatkan jawapan dx per dt sama dengan 0.016 per x kuasa 2. Jadi x kuasa 2 tu, x tu kita gantikan dengan nilai 8. Jadi kita dapatlah jawapan dx per dt sama dengan 0.00025 cm seconds. Okey, negatif 1. So kita pergi pada soalan yang terakhir adalah soalan C. Dia kata find the rate of increase of the total surface area of cube in cm cube second when x is 8. Okey, kita dapat tahu area apa tu, cube meter tu adalah 6x kuasa 2. So kita nak dapatkan area terhadap x, dA per dx sama dengan 12x. Macam saya cakap tadi, kita guna kaedah differentiation, iaitu 2 tu dibawa ke hadapan didarab dengan 6. Jadi 2 tu tolak, kuasa 2 tu pula ditolak 1, jadi jawapannya dA per dx sama dengan 12x. Okey, kita dapatkan dA per dt iaitu perubahan area terhadap masa dA per dt tu sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Okey, kita dah dapat jawapan dA per dx sama dengan 12x dan dx per dt adalah sama dengan 0.016 per x kuasa 2. X kuasa 2 tadi, dx per dt tadi kita dapat soalan sebelum ni, iaitu jawapan daripada soalan B. So kita nak dapatkan dA per dt nya, kita darab, jadi kita dapat jawapan 0.192 per x. Lalu jawapan yang kita dapat tadi, kita gantikan, x dia sama dengan 8. Jadi dA per dt nya sama dengan 0.192 bahagi dengan 8. Jadi kita dapat jawapan kadar perubahan bentuk metal tu dia mengembang terhadap masa adalah, ataupun dA per dt adalah 0.024 cm kuasa 2 per second. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will show you how rate of changes in our daily life. So I will throw this stone into the pond, so the waves will come up. So let me show you. Okay, from the situation we know how to calculate the area of waves by using the application rate of change. Thank you. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Yohan Aleki Mohan. Nombor matrik saya DN210107. Okey, saya akan menerangkan tentang bahagian kinematics. Kalau fikirkan pasal kinematics ni, kinematics ni merupakan pergerakan ataupun motion of a particle, pergerakan zarah berhubung dengan masa. So dalam subtopik ni kita akan berkaitkan dengan terms seperti displacement, velocity and acceleration. So dalam subtopik ni ada 5 formula untuk subtopik ni, iaitu dia terpecah kepada 2 bahagian, iaitu
iaitu pembezaan dan pengamiran. Untuk pembezaan kita boleh nampak di sebelah kiri V, velocity sama dengan pembezaan antara jarak dan masa. Untuk acceleration merupakan pembezaan kuasa 2 untuk jarak dan masa, ataupun kita boleh gunakan daripada pembezaan jarak dan masa kita akan dapat hal laju. So boleh juga untuk dapatkan pecutan kita boleh bezakan hal laju respect to masa. Okey, untuk bahagian pengamiran pula, kalau kita dah ada hal laju dan kita nak dapatkan pecutan, kita boleh kamirkan persamaan pecutan tersebut untuk mendapatkan nilai hal laju. Dan sama juga untuk dapatkan displacement, kita kena kamirkan hal laju. Okey, ini merupakan satu contoh untuk subtopik kita iaitu kinematik. Soalan ni saya cari daripada internet. So mari kita bincangkan pasal soalan ni. Alright. So the velocity v meter per second of a particle moving from point O in a straight line is given by v equals to 6t square minus 5t plus 3, where t is the time in seconds after leaving point. Calculate the initial acceleration of the particle and the distance from O when t is equal to 4. Okay, kita ada equation untuk hal laju iaitu v sama dengan 6t kuasa 2 tolak 5t tambah 3, dan kita akan kira pecutan initial, pecutan terkini untuk zarah tersebut, dan jarak zarah tersebut daripada O apabila t sama dengan 4. Okey, seperti kita nampak di sini, untuk soalan A, kita ada initial velocity equation iaitu v sama dengan 6t square minus 5t plus 3. So untuk mendapatkan acceleration, kita kena bezakan equation tersebut. So untuk bezakan, kita kena buat A sama dengan dv per dt. So di mana kita akan bezakan v respect to t. So kalau kita bezakan equation hal laju tersebut, kita akan dapat 12t tolak 5. So untuk dapatkan initial acceleration, kita kena jadikan t sama dengan 0. So automatically kita akan dapat negatif 5 meter per second square. Okey, untuk soalan B, kita kena cari jarak daripada O ke T sama dengan 4. Okay. So untuk soalan ni kita kena buat kamiran. Untuk dapatkan displacement, kita kena kamirkan equation, velocity equation. So kalau kita kamirkan velocity equation, kita akan dapat 6t cube divided by 3 minus 5t square divided by 2 plus 3t plus c. So c, di mana c itu constant. So kalau kita punya O tu kosong. So displacement kita kosong dari ke 4. So untuk define c tersebut, kita kena t kita kena samakan dengan kosong supaya kita boleh definekan c. Okey, lepas masukkan kosong dekat t, kita akan dapat c sama dengan kosong. So untuk mendapatkan distance dari O, kita kena masukkan t sama dengan 4. So selepas masukkan t sama dengan 4 dekat equation of displacement, kita akan dapat 100 meter. So itu saja jawapan dia untuk A dengan B.